भूख और जिन्स के चारों जानिब, भूख और जिन्स के चारों जानिब नाच रहा है आदमजादा, हिर्स व हवस का है दिल दादा। कौन कौन सी मुश्किलात सामने आई जब आप स्कूल जाया करते थे? डेफिनेटली बात है ज़माने से हटकर है ना, कि हमें कोई किताब पढ़ के सुना दे, हमें कोई रिकॉर्डिंग कर दे, इसके लिए ना हमें बड़े मसाइल होते हैं। नाबीनाई की वजह से हमें हमारे साथ जो है ना मतलब ज़रा ये अच्छा नहीं हुआ। सड़क पार करने लगे हैं तो सड़क पार करने के लिए लोग अपनी दौड़े जा रहे हैं, अपनी मस्ती में भागे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कोई देखता कि भाई आपने सड़क पार करके क्या दूसरी तरफ जाना है। ज़मीर हैदर साहब, जी सर। आप ज़मीर हैदर ज़मीर कब बने? सन 2000 से पहले मैंने जो है ना मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं शायर हूँ। ये जो मोहब्बत में मुब्तला होने वाली बात है ना, इसमें कोई शक नहीं कि हर इंसान के दिल पर मोहब्बत दस्तक देती है। जिंदाबाद। ठीक है जनाब प्रोफेसर साहब, बताइएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? सर, मैं उकाड़ा में पैदाइश हुई है मेरी। जी। तो उसके बाद फिर कुछ अरसा वहाँ उकाड़ा में हम रहे, तो फिर मेरे वालिद साहब जो हैं वो मुझे लाहौर ले आए। वालिद साहब क्या करते हैं? वो अब तो इस दुनिया में नहीं हैं, बस वो ड्राइवर थे, मतलब मेहनत मजदूरी करते थे। लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ा के, जब तक वो ज़िंदा रहे हैं उन्होंने मुझे मेहनत करके पढ़ाया है, और हमेशा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है, और हमेशा उन्होंने मुआशरे में, ख़ानदान में, हर जगह मुझे बड़ा हौसला दिया और मेरी जहानत की बड़ी तारीफ़ की। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहन भाई हैं। और सिर्फ आप हैं? जी हाँ, जो ये ब्लाइंडनेस का मामला मेरा है। जी जी। और स्पेशल आपको प्यार दिया गया वालिद साहब की तरफ से? वैसे तो सारे ख़ानदान वाले मोहब्बत करते थे और करते हैं, लेकिन ये कि मुझे ना वो पब्लिक में बड़ा हौसला अप्रिशिएट करते थे, नुमाया करते थे, ख़ानदान में भी दुनिया में भी, कि उनके ज़हन में ये होगा ना कि ये इस हौसले को देख के आगे तरक्की करे। जिंदाबाद। तो किस उम्र में स्कूल ज्वाइन किया फिर आपने? ये कोई 6-7 साल की उम्र में, इधर लाहौर में गवर्नमेंट सनराइज़ ब्लाइंड स्कूल, ये रावी रोड के पास है, यहाँ पे मैं नर्सरी में मतलब मेरा दाखिला कराया गया। जी। तो उसके बाद एक और स्कूल है गवर्नमेंट शेरांवाला ब्लाइंड स्कूल, ये इधर शेरांवाला घाटी ऊपर चढ़ के। जी। तो फिर उसके बाद कॉलेज में मेरी तालीम हुई, फिर ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एमए उर्दू किया। माशाल्लाह, आप बड़ी जल्दी से जो है ना आपने फौरी तौर पर ओरिएंटल पे चले गए। मैंने अभी आपको जाने नहीं देना, अभी आप वापस आए। जी जी। जब आप जाया करते थे स्कूल में तो हाँ। कौन छोड़ने जाता था आपको? जी हाँ, वालिद साहब मुझे छोड़ते थे। साथ वो मुझे छोड़ते थे, गाड़ी में अपने साथ बिठा लेना, सारा दिन रोज़गार भी कमाना, और फिर मुझे स्कूल में भी छोड़ाना जब उस तरफ की कोई, अगर उन्हें यानी उनका रूट बनता था तो उस हिसाब से। अच्छा, जी हाँ। मतलब जैसे सवारी उधर की मिली तो उस तरफ चल पड़े और आपको वापस स्कूल छोड़ दिया, और उस दुरानिये में बाकी जो टाइम बचता था वो अपना रोजगार कमाते थे और जी छुट्टी हाँ। के टाइम पे आ जाते थे। जी जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ा बेहतरीन एक दोस्त भी दिया हुआ था जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। हाँ। अब आगे चलते हैं। जी जी। कौन कौन सी मुश्किलात सामने आई जब आप स्कूल जाया करते थे? डेफिनेटली बात है ज़माने से हटकर है ना। और अच्छा, वो ये है कि एक तो हमारी जो तालीमी मुश्किलात होती हैं कि हमें कोई किताब पढ़ के सुना दे, हमें कोई रिकॉर्डिंग कर दे, इसके लिए ना हमें बड़े मसाइल होते हैं। कभी किसी को पैसे दे के रिकॉर्डिंग करवानी पड़ती है, कभी किसी की मिन्नत समाजत करके, या ना हमें थोड़ा सा महसूस होता है कि यार ये ना नाबीनाई की वजह से हमें हमारे साथ जो है ना मतलब ज़रा ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, और भी बड़ी मुश्किलें, जैसे हम सड़क पे खड़े हुए हैं, सड़क पार करने लगे हैं, तो सड़क पार करने के लिए लोग अपनी दौड़े जा रहे हैं, अपनी मस्ती में भागे जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कोई देखता कि भाई आपने सड़क पार करके क्या दूसरी तरफ जाना है। ज़माने की बेहिसी रही, बर्दाश्त किया आपने। जी। ज़मीर हैदर साहब, जी सर। आप ज़मीर हैदर ज़मीर कब बने? सर, ये तो ज़मीर यानी ज़मीर हैदर ज़मीर तो वो फिर तखल्लुस हुआ मेरा। कैसे? ये मैं कोई सन 2000 से पहले मैंने जो है ना मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं शायर हूँ। किस तरह से? बस वो कोई वाक़या होता था ख़ानदान में, दोस्तों में, कहीं भी, जो मेरा उस वक्त का यानी एक आप समझें इलाका था या उस वक्त का जो हल्का था,
تو پھر اس واقعے کا میرے دل پہ بڑا اثر ہوتا تھا. کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ بیان کرنا چاہیں؟ ہاں جی, واقعات تو بہت ہیں. تو خیر وہ ان واقعات کو میں شاعری میں ڈھالتا گیا. ہمیں وہ بتائیں جس سے آپ ضمیر حیدر ضمیر بننے کی طرف گامزن ہوئے. جی ہاں. آپ کے دل میں خیال آیا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بھی جب بلوغت میں آئے ہوں گے تو کسی نوجوان جو ہے, کسی کیا کہتے ہیں اس کو, ایک نوجوان لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوئے ہوں گے. ہم تو یہ اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں آپ سے. اچھا, وہ یہ جو محبت میں مبتلا ہونے والی بات ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کے دل پر محبت دستک دیتی ہے. زندہ باد. ٹھیک ہے, وہ ذرا جذبات ہمیں بتائیں اپنے. جھوٹ, وہ آدمی جھوٹ سے کام لیتا ہے کہ نہیں نہیں محبت یہ وہ, ہمارا تو کام ہمارا عشق ہے, ہمارا تو کام ہماری محبت ہے. لیکن میں اس محبت کو, وہ جو ہوتی ہے نا آپس میں یعنی مخالف جنڈر کی ایک دوسرے سے محبت, جی, وہ ایک فطری ملان ہے یا فطری جذبہ ہے. ٹھیک ہے, جی. وہ وقتی بھی ہو سکتی ہے, ہمیشہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے, اور ختم بھی ہو سکتی ہے. دستک دے کے بھی جا سکتی ہے. ہاں جی, دستک دے کے بھی جا سکتی ہے. ہاں یہاں ہاں پر جو ہے نا, جی جی ہاں, یہ دستک دینا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ عام طور پر جن کو اللہ نے نظر عطا کی ہے اس میں کہتے ہیں پہلی نظر کا پیار. یہاں پر جو ہے ہم دستک کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں, کسی نے دل میں دستک دی ہوگی. ہاں جی, وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے نا انسان کی اس کے اخلاقیات سے, اس کے لہجے سے یا اس کی روح سے پتہ کرنا ہوتا ہے. اسے ہم سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیسا ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار اس سے تعلق جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے. تو پھر وہ کون تھا؟ نہ آپ ہمیں وہ داستان بتا رہے ہیں جہاں سے آپ نے جو ہے وہ فیملی میٹرز کی طرف بھی آپ نہیں آ رہے, اور محبت کو بھی آپ گول گول کر رہے ہیں. تو اس طرح سے تو نہیں چلے گا سر. اچھا, وہ جو ہے نا وہ معاملات, وہ انسان کی زندگی میں ایک نہیں ہوتا. وہ اپنا کیا کہنا چاہیے, نقشے بدل بدل کر, حلیے بدل بدل کر, جیسے کسی غریب پہ مصیبت آتی ہے نا, اسی طرح انسان کے اوپر یہ محبت کے جو ہیں مختلف ادوار ہوتے ہیں. کبھی کسی روپ میں آ جاتی ہے محبت, کبھی کسی روپ میں. سر جو پہلا لفظ ہوتا ہے نا, جی ہاں, جو پہلا استاد ہوتا ہے, وہ ساری زندگی آپ اس کا احترام کرتے ہیں. ہاں, تو یہ محبت جو ہے نا, جو ایک دفعہ آپ کے اندر جذبات پیدا کر جاتی ہے, اس کی قدر وہ کوئی اور نہیں لے سکتا. آپ کو ہوتا ضرور ہے, دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے, تیسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو ہم جس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا ہوں, جس نے آپ کو ضمیر حیدر ضمیر بنایا اور آپ کے ضمیر کو بدل دیا, وہ ہمیں الفاظ اور وہ جذبات بتائیں. اچھا, وہ جو محبت ہے نا, وہ محبت ہے جو ساری کائنات سے محبت کرتی ہے, کیونکہ مجھے ضمیر حیدر ضمیر بنایا ہی اللہ نے ہے. ٹھیک ہے, وہ صلاحیت میرے میں اللہ نے ڈالی ہے. اگر یہ شعر کہنے کی صلاحیت مجھ میں نہ ہوتی تو جس طرح کا گھٹن کا ماحول اس دنیا میں ہمیشہ سے رہا ہے, ہمیشہ سے کشمکش کی جنگ رہی ہے, طبقاتی جنگ, کشمکش کی جنگ رہی ہے. ٹھیک ہے, اختیار کی جنگ رہی ہے. تو کسی کو جان کے لالے پڑے رہے اس دنیا میں, کسی کو روٹی کے لالے پڑے رہے. تو اس کے پیچھے ہی وہ سارا, بلکہ ایک مجھے میری نظم یاد آ رہی ہے. جی, وہ ہے نظم کے بھوک اور جنس کے چاروں جانب, بھوک اور جنس کے چاروں جانب ناچ رہا ہے آدم زادہ, ہرس و ہوس کا ہے دل دادا. اسی کے پیچھے سارے معاملات ہیں اس دنیا کے. تو اسی لیے پھر اس کے متعلق ہم حتمی طور پہ اسے, میں وہ جو جیسے دنیا کہتی ہے نا محبت اور عشق, میں اس کو وہ ایک محبت اور عشق اس طریقے سے نہیں کہتا. یہ ایک معاشرے میں جینے کی ضرورت ہے. جی,